Hello, good morning. Yes, Hello, good morning. Can you hear my voice clearly? yeah. Okay, may I see your face? Okay, wait. Okay. Okay, hello, nice to meet you. All right, Hello. so first of all, I would like to thank you for choosing EnglishFit as your English learning partner. And let me introduce myself first. My name is Aurelia Hilary Wibisono, or you just can call me Miss Aurel, Kak Aurel, or just Aurel will be fine for me. And I will be your TOEFL tutor for your 10 times class meeting preparation. Nice to meet you, Kak Mila. Nice to meet you, Miss. Could you introduce yourself first? Okay, my name is Aisyah Pamela, and you can call me Mila, okay? Okay, thank you. And may I know what do you do for a living? Like, are you a student or worker? I'm living in Kudus, and I'm student. Okay. And you choose TOEFL preparation, right, from English Fit? Yeah. May I know what's the purpose? Uh, buat syarat ujian sih. Oh, okay, exam requirement. Yeah, yeah. Are you medical student? No. No, I'm psychologist, Oh, psychology. psychologist. All right. Okay. So this is for exam requirement. And what kind of TOEFL do you need? ITP, IBT, PBT. There are a lot of TOEFL. ATP. ITP, the Yeah, institution, right? yeah. Okay. All right. So you are on the correct path right now. Sekarang sudah di jalur yang betul. Nanti hari ini saya deliver TOEFL yang ITB. Begitu, Kak. Okay. Okay. Before we jump further, I would like to ask you, have you ever taken a preparation or a test or a mock test for TOEFL before? Hmm, aku tuh kemarin udah nyoba tes kan, Kak. Tapi Mm-mm, hasilnya tuh masih kayak kurang. mm-mm. Jadi 2 tahun lalu tuh sebenarnya udah pernah tes TOEFL, hasilnya udah keluar. Terus udah lama banget gak belajar grammar dan lain lagi kan. Okay. Terus sempat coba, les TOEFL tes TOEFL yang di English Fit juga, tapi Mm? hasilnya itu tidak memuaskan. Oh, okay. Terus aku tuh semalam Um, nyoba lagi kan tapi memang aku selama ini nyobanya tuh tanpa yang belajar lagi gitu loh, Kak. Jadi kayak mm, nyoba doang. Nah, terus hasilnya tuh okay. kayak, wah masih kurang nih, gitu. Oh, okay, okay, okay. May Tapi I aku know what's lemah ke your grammar sih. latest score? What is your highest score? Eh, Kemarin waktu nyoba sendiri itu yang di luar English Fit itu 440. Terus kemarin waktu nyoba di English Fit itu 400 sama 393 dua kalinya. Oh, okay, around that. All right. Now I can understand Ya. your level. That's fine, that's fine. We can boost your score. That's fine, that's fine. What is your target score? Kayak targetnya minimum berapa Kak untuk Aku ujian? minimum tuh 475. Cuma, Mhm. 2 tahun lalu waktu aku les TOEFL itu kan bisa nyampe 500-an kan, Kak. Jadi kayak aku mau ke target itu lagi sih. Okay. All right, so your score is about 400, right? 400. Ya, Sekitar 400-an kan. Itu heeh. masih di level B1 and you might need to boost up into B2 at least to get 500. All right. Nah, And I think that it's not impossible. Don't worry, it's not impossible, but you need a huge amount of consistency. Oke. Saya juga pernah ada di posisi itu soalnya. Jadi itu memang nggak mudah, tapi juga nggak mustahil karena B1 ke B2 itu level yang cukup mudah untuk dinaikkan dibandingkan dari B2 ke level atasnya lagi. So I believe that you can do that if you put a lot of effort into it. Oke. oke. Alright, so now sebelum kita lanjut, saya akan tampilkan dulu ya untuk lesson plan-nya. Tadi saya sudah kirimkan yang spreadsheet itu sudah coba dibuka, Kak?
Belum, ini aku coba buka ya. Oh, nggak apa-apa, saya share screen aja. Oh, oke. Okay, so in TOEFL ITP, you will get listening, structure and written expression, and reading comprehension. Is that correct? Ya. Ada 3 ya, ada listening, ada Ah, yang grammar, ada ya, yang reading. Oke. ya. Nah, untuk jadwal yang kakak pilih itu ada di hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Kebetulan kalau yang Selasa ini, sorry, yang Kamis ini tanggal 25, sorry kok Selasa. Sabtu ini tanggal 25 saya bisa. Kemudian yang selanjutnya di tanggal 28 itu saya ada ujian, jadi saya skip ke tanggal 30. Is that okay for you? 28 itu berarti Selasa ya? Iya, 28-nya saya skip Iya. karena saya ada ujian tanggal Heeh. 28. Aku juga Nggak tadi apa-apa? mau ngomong Kak tanggal 28 aku juga ternyata ada Zoom di jam itu. Jadi aku mau Oh ganti alah. juga. Oke, oke. Jadi it's Kalau okay, gitu it's pas okay. ya. Skip dulu ya Iya. tanggal 28. Ya, oke, Oke. it's okay. Lalu tanggal selanjutnya adalah langsung ke 30 di jam yang sama, Oke. jam 10 pagi. Kemudian selanjutnya di hari Sabtu, kalau hari Sabtu saya nggak masalah sih, jam 10 selalu ada. Tapi yang jadi masalah adalah setelah itu di tanggal 5 sama 7, itu kebetulan saya Mm-mm. ada studi tour, jadinya nggak bisa gitu. Oke. Kita bisa reschedule sih Kak itu. Bisa, heeh. Kalau mau hari ini tanggal 3, ini saya juga bisa sih. Atau tanggal 10 itu juga bisa. Gimana? Bebas sih Kak, aku soalnya kosong juga sih di hari-hari itu. Aku sebenarnya tuh Senin sampai Minggu tuh kosong. Cuma kenapa aku Mhm. milihnya Selasa, Kamis sama Sabtu tuh biar biar stres aja kayak belajar bahasa Inggris kayak tiap hari banget gitu Oke. loh. Jadi aku Oke. lompat-lompatin. Tapi Kalau it's okay kok misalkan Kak, kalau mau diganti yang Kak Aurel bisa boleh juga sih. alright, kalau gitu ini saya tambahin sekali yang di tanggal 3 gimana? Buat Oke, ganti yang boleh. 1 minggu saya pergi. Oke, Tanggal it's 3 okay. gini ya. Tetap jam 10 kok, Kak. Sama. Oke. And then tanggal 10 itu tanggal 9 saya bisa ya, sehingga habis tanggal 3 langsung tanggal 9, kemudian tanggal 10. Gimana? Alright, sebentar saya sekalian masukkan sini. And then setelah itu jadwalnya normal lagi, yaitu tanggal 12. Lalu, nah yang 14 ini, yang 14 itu saya ada kelas. Kalau misalkan diubah jam sore gitu gimana, Kak? Atau mau dipindah ke minggu juga aja, 17 gitu misalnya. 14 itu Kamis. Iya, ganti 17 nggak apa-apa, Kak. 17 pagi ya? Oke. Jadi jamnya sama semua, cuman Oke. tanggalnya aja yang beda-beda. Heeh. Alright, nanti kalau misalkan lupa untuk jadwalnya, it's okay. You can always check it right here at the spreadsheet. Ini ada di sheet Oke. yang schedule ya, Oke. gitu. Kemudian untuk waktunya, ini semuanya dalam Western Indonesian Time. Ini kakak tinggalnya di mana? Where do you live? Di Kudus. Oh, di Kudus, so it's fine ya, sama-sama WIB ya. Oke, saya di Jogja. Deket ya, Kak, And berarti? then, iya. And then here we can also look at the lesson karena kita cuma punya Oke. 10 pertemuan ya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin setiap pertemuannya every meeting we have to practice at least half of the full practice. And it will be great actually if you can book a mock test later for the real TOEFL. Because sometimes if we have classes, we have a short amount of time to learn the theories and as well as try the practice. Jadi kalau kita kelas, itu kan waktunya sempit ya, jadi saya harus maksimalkan Mhm. untuk teorinya sekaligus untuk latihannya. Apalagi kita harus belajar 3 practice setnya. Sehingga kalau bisa nanti coba booking untuk yang mock testnya, atau kalau mau nambah di pertemuan-pertemuan lain untuk yang full practice itu juga bisa banget, gitu. Jadi sementara ini saya maksimumkan di teorinya. Biasanya it is usually I take around 30 minutes to deliver the theories.
And then the last 30 minutes is going to be a practice gitu. Tapi kalau Oke. misal mau teori aja Kak, nggak apa-apa praktis bisa sendiri ya, ya boleh. It's up to you actually. Alright, and then for the material, ini ada materi-materi yang kita gunakan. Saya recycle Hmm. dari punyanya guru lain, tapi rata-rata sama semua untuk TOEFL-nya akan seperti ini. And then after that, if we finish our class, it will be uploaded to YouTube, and I will put the recording right here. So you can always review it anytime. Lastly, Oke. I will give you a report of your performance on listening, structure, written, and reading. Not with this rubric, of course, because this is a TOEFL class. And I can predict yeah, how much score will you get based on your performance, like that. Oh, oke. Okay. And another thing that you should know is about the regulations. The regulations for TOEFL private is the first thing is I will use about 70 until 80% of English, because if you take a TOEFL class, that means you must have the fundamental English to understand your teacher talking in English. And then if you Oke. feel, wow, this is too hard for me, you can tell me anytime, Miss, can you please translate to Indonesia? Or Miss, I don't understand. Could you repeat again? It will be fine for me. Oke. Okay? Kalau ngerasa, wah ini susah, ini nggak ngerti, tanya aja nggak apa-apa. Oke, oke. Okay. And then number second is please come on time. I really appreciate that you can come on time and turn on your camera, because if you happen to come late without any prior notice, I am sorry that we have to continue with the rest duration of the class, because I may have another meeting after your class. So Oke. it is advised to come at least 2 until 3 minutes before the class started. All right. Oke. And then the last one is your reschedulement. If you want to reschedule by your own willing, you will have maximum 3 times of reschedule attempt. Jadi maksimum untuk penggantian jadwal kalau yang dari kakak itu 3 kali. Nah, tapi karena ini tadi saya yang ganti-ganti, jadi nggak kepake ya punya kakak, masih nggak apa-apa. Oke. Misalkan nanti kalau kakak punya, wah ini tiba-tiba ada kondangan nih, nah itu mau di reschedule, that will be fine. Oke. Gitu. Okay, I think that's all that you have to know about the class. Is there anything that you want to ask? No. Okay, not yet. Clear. Alright. So, sekarang kita akan langsung masuk ya ke materinya, yaitu materi pertama kita tentang listening. So, this one is the lesson. I will open it to you. Sebentar, kayaknya yang ini tuh ada kayak sound-nya gitu, jadi harus share ulang. Sebentar. Oke. Alright, this one. So, first of all, I would like to ask you, what motivates you to study for TOEFL? Eh, ya cuma buat itu doang sih, Kak. Ujian. Buat exam requirement ya? Iya. What Soalnya kind of kayaknya exam actually? sebenarnya ini kalau udah dapet TOEFL-nya baru bisa daftar Mm-mm. ujian. Jadi memang tinggal nunggu ini doang. Oh, oke. Tapi Gitu. kalau tesnya ini harus ambil di kampus atau boleh di English Fit? Kemarin itu udah nanya English. Jadi tuh jadi ada yang harus tes di kampus, ada yang bebas. Tapi kalau bebas itu tuh Mm-mm. harus kayak udah tersertifikat apa-apa gitu loh, Kak. Nah, kemarin aku Oke. juga udah nanya di English Fit itu ternyata ada. Jadi aku Iya pengen ada. ngambil dari sini. Heeh. Biasanya yang CPNS juga ambilnya di sini sih. Maka dia tuh kayak, kayaknya aman memang ambilnya IPT daripada EPT kan. Gara-gara Mm-mm. karena aku ngambil dari luar, jadi biar bisa aja dipakai dimanapun habis itu. Oh, oke. Yeah, that's a great move actually. Okay.
I understand it. And then your target is B1 right here. It is about 88 until 62%. Actually, it is recommended to get higher than 500. Kayak B1 itu bare minimum yang harus diperoleh. Kalau misalkan nanti di hari tes ternyata kondisinya nggak optimal, biar tetap bisa dapat B1 gitu. Nah, di sini karena Kakak udah pernah ya ambil tes TOEFL, jadi saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan lagi. Untuk strukturnya itu secara garis besar ada listening comprehension, structure and written expression, and reading comprehension. Nah, sayangnya karena kelas kita kan cuma 1 jam, jadi nggak bisa yang langsung full set semuanya, makanya saya tadi sarankan untuk ambil yang mock testnya. Tapi kalau di tes yang asli, you have to train your endurance. You have to practice your endurance. Harus dilatih daya tahannya. Karena in one sitting, you have to finish all of that. So, yeah, you need an endurance for that. Kemudian, di sini, nah ini ada tentang listening. Before we move on to the listening section, I want to introduce you to a fun habit of English Fit. Jadi di English Fit itu ada satu slogan. Kalau misalkan teachernya bilang English Fit, the student will answer together with the teacher. No more theories, let's practice. No more theories, no practice. Okay. Okay, it is our slogan because we we prioritize practice for theories like Okay. that. Okay, can you do it for me, English Fit? No more No more no more no more theories. theories. Let's No more theories, let's practice. Okay. practice. Okay, that's really great. Thank you so much. Okay. So for listening, let's go back to listening. And for listening section, there are 3 formats. The first one is part A, called short conversation. The second one is B, longer conversation. And C, long talks. The first one, we are going to learn part A today. And tomorrow, and maybe the day after tomorrow, we continue with part C. Part A, short conversation. Skill tested is to look for the main ideas. What is the challenges? The fast speech. Kadang bicaranya tuh cepat banget, jadi kita nggak nangkep dia ngomong apa. Nah, kalau yang part B, longer conversation, itu karena percakapannya panjang, we have to put attention to the details and inferences. Challenge-nya apa? The accents. English have different accents. Usually, the speaker can speak in American, British, even Indian. So you cannot expect what people will talk in. Jadi kita nggak bisa kayak, nebak kira-kira apa ya. Ya untung kalau dapatnya American. Kalau tiba-tiba dapat British kayak Adele gimana? Nggak ya, nggak mungkin. Iya. Gitu. Nah, kalau saya sendiri biasanya ngomong pakai American. So, yeah, it must be a little bit more understandable with the student. Dan terakhir adalah long talks. Kalau long talks ini nanti yang jadi masalah adalah di kata-kata idiom atau ungkapan-ungkapannya. Kalau yang ini udah nggak ada obatnya, harus benar-benar ngafalin gitu. Ya, it's okay. Kita mulai dari part yang pertama dulu. Part A, short conversation. So, there are 30 questions, one per conversation between a man and a woman. Because the person is only 2%, a man and a woman, it is easy for you to differentiate. Gampang untuk dibedakan. Dan untuk setiap conversation-nya 15-30 detik dengan satu pertanyaan. Topiknya everyday situation. Okay. And then, nah ini ada langsung masuk ke tips-tipsnya. Yang pertama adalah focus on the last line. Fokus ke line yang terakhir, kalimat yang terakhir. It is important to understand that the answer to this type of question is most often found in the last line of the conversation. Kadang jawabannya itu langsung di bagian paling belakangnya. Jadi, yang memang bagian depannya harus didengarkan, tapi yang bagian belakang itu biasanya jawabannya. Kita langsung praktisnya di sini. Please help me to read the example and choose which one is the correct answer.
Coming late to the meeting. Yes, he missed all the discussion. What does a man? He didn't come late. He come to meeting only. He didn't. It was B. Oh, you sure? Wait, coming late. Dia kan Oke, datangnya telat. kita coba Terus bahas. ya Mm-mm. dia melewatkan diskusinya kan, discussionnya kan Mm-mm. berarti. Oke, jadi Ahmad was coming late at the meeting. Ahmad datang telat di meetingnya. Ya, Heeh, dia melewatkan semua di diskusinya. semua diskusi. Berarti dia tidak Apa yang datang kan? apa yang si laki-laki bilang tentang Ahmad? Kita coba lihat satu-satu dulu ya, Kak. Yang pertama, it was the first time he joined the meeting. Pertama kali dia join, enggak ya, enggak disebutkan. Dia enggak He join. didn't come late. Didn't Oh, itu artinya itu berarti tidak. dia udah telat ya. Oke, berarti enggak. Berarti ini bukan. Dia Bukan. datangnya terlambat dong, gitu. Heeh. He come Lalu to yang meeting early si, enggak sih. enggak. Kan dia enggak Berarti datang yang, cepet tuh. Yang di. betul. Oke. Betul. Dia tidak dapat informasi yang banyak ya, karena dia Apa? ketinggalan diskusi. Oke, gitu ya, Kak. Jadi, dari Nah, dua ini, perhatikan kalimat yang terakhir aja. He missed all the discussion. Ya udah, berarti udah jelas yang di. Gitu. oke. Kita lanjut ke tips yang kedua. Enggak, Deng. Masih strategi. The last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Listen to the first line of the dialogue. If you catch the point, that's awesome. If you don't get it, don't be panicked because it probably does not contain the answer. Be ready to focus on the last speaker or line of the dialogue because it probably contains the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Jadi waktu dengerin itu biasanya kalau dengerin orang ngomong pasti yang diingat bagian terakhir nggak sih? Nah, itu yang harus dipakai di kalimat ini. Kalau saya gitu sih, orang nyebut panjang yang diingat bagian belakangnya aja. Nah, itu justru strategi yang kita butuhkan di sini. Okay, no questions about this. Let's jump into the next one. Ini saya nggak tahu anunya di mana. Nomor 2, tips nomor 2. Choose answer with synonyms. Pilih jawaban dengan sinonim. Silahkan bantu baca untuk paragrafnya di sini. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms, word with a similar meaning but different sounds. For keywords, conversation. Oke, good. Tahu kan ya kalau sinonim apa persamaan kata ya? Misalkan example-nya seperti ini. On the recording, you hear blah 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 blah. In your task book, you read. Please read this and decide which one is correct. Silahkan He dibaca, just Kak. Why is Jamal feeling so sad? He just got a low mark of his assessment. What does the woman say Assignment. about Jamal? Assignment. Berarti dia itu dapat low. Berarti enggak. It's just finished his assessment. Iya, tapi dia dapat salah. Dapat minor score of business. Sama dia C. Yeah, correct. Congratulations. That's correct. Sinyalnya jelek. Ingat yang pertama, tips pertama, dengarkan kalimat yang terakhir. Paling terakhir. Nah, di sini Berarti low mark. C. Ya, betul. Iya kan? Low itu sama dengan minor. Sehingga jawabannya yang C, Aku betul. kedengeran nggak? Kalau tadi sinyalku jelek. Oh, kedengeran, Aman kah Kak. Kakak sekarang? pilih yang C. Oke. 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 Kalau suara saya aman kan?
Aman. Soalnya tadi ini sempet kayak tulisan jaringan bermasalah gitu. Oh, oke. Ah, Aman. Ya, yang ini betul ya, oke. yang C. Low itu Ah, sinonimnya adalah minor. minor. Oke. Strategi untuk yang tipe yang kedua. Silahkan dibaca 1 sampai 3. As you listen to the last line of speaker of the dialogue, focus on keyword in the line. If you see any synonyms for keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answer. The keywords they have synonym can be one or more. Oke. Sembari mendengarkan bagian terakhir, fokus ke keywordnya, kata kuncinya. Kalau ketemu sinonimnya di bagian jawaban, maka kemungkinan besar itulah jawabannya. Tapi belum tentu ya, kemungkinan besar aja. Lalu kita baru ingat-ingat lagi, dia tadi ngomong apa dan dicocokkan dengan jawabannya. Begitu. Oke, itu yang kedua. Lalu kita lanjut ke yang ketiga. Avoid similar sound. Hindari bunyi yang sama. Silahkan dibaca. Often the incorrect answer in the short dialogue are answers that contain words with similar sound but very different meaning from what you hear on the recording. Oke. Seringkali jawaban yang salah pada short dialogue, pada percakapan singkat adalah jawaban yang memiliki kata-kata yang mirip suaranya, tapi sangat beda maknanya dari apa yang didengarkan di recording. Contohnya seperti ini. Silahkan dibaca example and which one is correct. Okay. Why called Mark come with us? He was searching for a new apartment. What doesn't the moment say about Mark? He was searching a new apartment. He was a different. No. The truth, no. B. B, betul. He was looking for a place to live. Uh, Jadi yang di bagian terakhir ini, who was searching for a new apartment, itu harus diputar-putar terus di kepala sampai nemu jawaban yang tepat. Harus benar-benar, tadi terakhir ngomongnya searching for a new apartment, berarti harus cari ini yang kira-kira yang mirip sama kata apartment yang mana. Gitu. Okay, and then this is a strategy. Identify the keywords in the last line of the dialogue. Identify words in the answer that contain similar sound and do not choose this answer. Do not choose this answer. Tadi ada pilihan department. Ada apartment, ada department. Itu mirip suaranya. Tapi kan keduanya artinya beda jauh. Maka malah jangan dipilih yang seperti itu. Gitu. Lalu sebaliknya, carilah sesuatu yang maknanya mirip daripada yang suaranya mirip. Gitu. Jadi kita sudah belajar 3 tips hari ini. Yang bagian pertama apa, Kak? yang bagian pertama kita lihat paling belakangnya. Ya, betul. Yang Ya, kedua? kan? Yang kedua itu apa ya tadi ya? Iya, apa? Okay, let's go back again. Don't worry. This one. Sinonim. Ya, betul. Cari sinonimnya. Lalu yang ketiga? Jangan pilih suaranya yang sama. Okay, good. Itu 3 tips pertama kita. Kemudian, tips keempat kita. Listen for negative expressions. Silakan dibaca. Negative expression are very common in the short dialogues, and the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Oke. Kak, saya izin bertanya. Do you understand if you read this passage like this, or do you need me to translate it for you? Mungkin kalau yang kayak gini aku masih bisa, Kak. Tapi nanti kalau mungkin rada susah aku akan tanya. Oh, oke. Kalau gitu saya Oke. skip ya, biar cepat ke Oke. praktisnya. Oke. Alright.
This is the example. Mm. On the recording, you hear how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours. They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Please choose which one is correct. The grandmother house man and only 5 hours to begin with the early mind don't have the trip on the first of March or July the first. It to the first time. With self with dia dia pergi ke rumah neneknya cuma 5 jam. Mm-mm. Oh, berarti ini yang A. Ya, betul ya. Dia Heeh. nyetirnya banter, cepat banget. Heeh. Nah, berarti yang A. Oke, betul. Soalnya, gimana sih kok mereka bisa nyampe 5 jam karena mereka nggak mau nyetir pelan-pelan. Ternyata dia nyetirnya banter cepat. Oke, good. Lalu selanjutnya tips yang bentar, strateginya mana ya? Oh, ini. The strategy, listen for regular negative. Dengarkan yang regular negatifnya. Atau ada for other negative. Nobody, none, nothing, never. Nobody, no, nothing ini adalah indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Kata ganti tak tentu. Tak hingga. Tak tentu apa tak hingga ya? Ya itu. Kalau never itu adverb of time. Salah, adverb of frequency. Kata keterangan. Nanti kita belajar yang ini di bagian grammar, yang structure and written expression. Kemudian, be careful on negative prefixes. Apa itu prefixes? Imbuhan. Biasanya ada bagian depannya unkind. Kalau kind kan baik hati. Berarti kalau unkind, ya tidak baik hati, Udah which baik is hati. evil, jahat. Complete, lengkap. Kalau incomplete berarti tidak Tidak lengkap. lengkap. Kalau yang ini nanti akan banyak dipelajari di reading comprehension. Karena di reading itu bakalan banyak banget kata-kata yang kakak nggak tahu dan bakal harus nebak. Itu pun saya harus nebak kadang. Jadi ada tips-tipsnya. Gitu. And then, number 5. Listen for expression of agreement. Dengarkan pernyataan persetujuan. Silahkan dibaca. Expression of agreement are common in the short dialogue, so you should become familiar with them. The following examples show agreement with a positive statement. This one is the example. Silahkan dibaca I think jawabannya yang mana. hypnosis is indefensible. What does it mean? Adik. Kenapa? Soalnya dia kan si cowoknya bilang kalau misalnya hipnosis itu indefensible itu berarti ini ya manjur gitu ya kak? Bukan, indefensible. Defense itu kan bertahan. Defensible itu bisa dipertahankan. Kalau indefensible artinya tidak dapat Tidak dipertahankan. bisa Alias dipertahankan. lost, dibantai. Oke. Terus dia karena bilang so do I, berarti kan dia setuju atas agreement-nya dari si cowoknya kan? Yes, good job. Jawabannya yang D ya, betul. Dia setuju Oke. dengan yang laki-laki. Alright, and then tips for this one. Agreement with positive statement. Ada kata-kata so do I, begitu juga saya. Me too, saya juga. I'll say, saya berkata. Saya kata, saya kan gitu. Isn't it? Bukankah begitu? You can say that again. Ya, ucapkan lagi. Karena dia setuju. Kalau agreement with negative statement, misalkan, I don't like ice cream, neither do I. Aku juga nggak suka kok, gitu. Neither do I. I do, kok I do? I don't either. Kurang N ya. I don't either. Saya juga nggak suka. Gitu. Jadi, kalau ada kata neither, don't either, itu artinya agreement with negative statement. Lanjut ke yang keenam.
Listen for wishes. Listen. Silahkan dibaca. Conversation about wishes can appear in the short dialogues. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is a true. Oke. Yang ini bacanya idea. Idea A wish implies. is a wish Yang ini implies. a wish implies. A wish implies. Good. Sekarang lihat ke contohnya. Silahkan. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the other two farm friends. What do you mean? Yang B. Betul ya, he is unable to go on the trip. Kenapa bisa menjawab seperti itu? Karena Soalnya I really wish I could go. Jadi dia nggak bisa pergi. saya harap saya bisa pergi, tapi yang lain udah pergi, jadi dia udah telat. Oke, good, good. Yang B ya. Untuk strateginya ini. Key information about wishes. Poin yang pertama, an affirmative wish implies a negative reality. Sebuah harapan afirmatif menunjukkan kenyataan negatif. Contohnya, I wish I had time to help. Saya harap saya punya waktu untuk membantu. Tapi artinya adalah, saya nggak ada waktu untuk bantu. Ini cuma buat sopan-sopan aja basa-basi. I wish I had time to help. Gitu. Itu sama kayak kita mau nolak ajakan nongkrong dari teman, kita bisa bilang, I wish I had time to hang out with you. Nah, itu. Berarti no time, I have no time. And then a negative wish implies an affirmative reality. Kebalikannya. Ini kebalikannya. Kalau dia pakainya harapan yang negatif, maka malah menunjukkan realita afirmatif. I wish I didn't have time to help. Saya harap saya tidak punya waktu untuk membantu. Nah, ini kebalikannya, artinya malah have time to help. Saya punya waktu untuk membantu. A past tense verb implies a present reality. Kata kerja lampau menunjukkan realita masa sekarang. I wish he were at home. Saya berharap dia ada di rumah. Berarti dia sekarang dia nggak ada di rumah. He were at home. Saya harap dia ada di rumah. Berarti sekarang dia nggak di rumah. Gitu. A past perfect tense, kalimat lampau perfect, menunjukkan a past reality. I wish he had been at home. Berarti artinya tadinya dia tidak di rumah. Jadi susunan ini misal timeline ya, ini timeline, ini present. Yang di tengah ini adalah simple past. Yang di sini adalah past perfect. Jadi selalu dimajuin satu. Kalau misalkan dia di past, berarti dia di present. Kalau dia lagi di present perfect, berarti present perfect. Past perfect, berarti dia ada di simple past. Oke. Kemudian ini ada tips yang berikutnya. Listen for untrue condition. Ini mungkin yang terakhir ya, habis ini kita sambil coba latihannya. Oke. Listen for untrue condition. Silahkan dibaca. Conversation containing condition can appear in the short dialogues. The important idea to remember about condition is that a condition implies that the opposite of the condition is true. Okay, good. Silahkan dibaca dan kira-kira jawabannya yang mana? Do you think that you will be able to go to the party? If I had time, I would go. What does the woman say about yang maybe she's cool. Oke, coba kita baca ulang.
Do you think that you will be able to go to the party? Apakah kamu berpikir kamu akan bisa datang ke party? I If I had time, jika saya punya waktu, I would go. Saya akan pergi. Tapi di sini, if I had, berarti itu sudah terjadi di masa lampau. Sehingga menunjukkan bahwa Dia nggak kalimat pergi. ini, iya, betul. Ini cuma omong-omong manis aja, sama kayak yang di sini tadi, Oh, yang oke. omong-omong manis, yang ini, mana ya? Yang Yang ini, I wish I had time to help. oh, Had, lihat. Berarti dia ya. no time. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang It's impossible to go. that's correct. It's impossible to go. Saya punya sedikit tips, Kak, buat yang ini. Biasanya, jawaban yang benar itu yang paling beda. Kayak misalkan nih, kalau misal, wah saya nggak tahu jawabannya apa. If I had time, I would go. Saya nggak ngerti artinya apa. Coba lihat di ini ya, pilihannya. Yang pertama, maybe she'll go. Mungkin dia akan pergi. Yang kedua, she has time, so she'll go. Dia punya waktu, jadi dia akan pergi. What's the difference? Dua-duanya sama-sama akan pergi. Ih. Yang ketiga, she is going even if she doesn't have time. Dia akan pergi meskipun dia nggak punya waktu. Tiga ini menyatakan dia pergi. Dan yang terakhir, it is impossible to go. Mustahil untuk pergi. Nah, berarti kan dia beda sendiri ya. Nah, itulah jawabannya. Iya. Gitu. Ini sebenarnya tips yang agak nyeleneh tapi berguna sih menurut saya. Kalau benar-benar nggak tahu dia ngomong apa. Gitu. Oke. Nah, ini ada key information about untrue conditions. Tentang kondisi tidak benar. Poin-poinnya ini mirip-mirip sama kayak yang tadi ya, cuma bedanya ada tambahan satu, yaitu had can be used without if. Tapi balik dulu yang ke example yang awal-awal. Tadi, afirmatif, kondisi afirmatif itu menunjukkan realita negatif. Tapi kalau realita negatif menunjukkan, kok realita negatif. Kondisi negatif menunjukkan realita afirmatif. Ya, kebalikannya ya. If she were at home, she could do it. Jika dia di rumah, dia bisa melakukannya. Berarti dia sedang tidak di rumah. Yang kedua, if she weren't at home, she could do it. Jika dia tidak di rumah, dia bisa melakukannya. Berarti dia pengen ngelakuin sesuatu di luar, tapi dia lagi di rumah. Maka dia tidak bisa melakukan outdoor activities tersebut. Maka di sini meaning-nya adalah dia ada di rumah. Lalu yang kedua, tadi yang ada timeline-nya itu ya. If I had money, I would buy it. Jika saya punya uang, saya akan membelinya. Tapi, di sini past tense. Jadi dia udah kelewatan. Sehingga itu menunjukkan bahwa dia sekarang nggak punya uang. Gitu. Kalau yang kedua, if had money, I would have bought it. Kak, kenapa kok ada had 2 kali? Ini bukan tipe ya, ini memang betulan seperti itu. Namanya past perfect. Nah, kalau past perfect itu menunjukkan dia tidak punya uang tapi di masa lampau. Gitu. Dan yang terakhir adalah had I had money, I would have buy it. Had I had itu artinya if. Had ini artinya if. If I had money, I would have bought it. Jadi, ini kalau misalkan diterjemahkan menjadi jika saya punya uang, saya akan membelinya.
Halo, apakah bisa terdengar? Halo, bisa Kak. Tadi saya berhenti di mana ya? Yang ini, yang past tense, yang Oh, nomor, sampai past tense. uh, Yang ini yang ya? timeline itu. Oh, oke, oke. It's okay. Jadi saya ulang sedikit ya, Kak. Jadi kalau ada timeline, misal ini present, kebalik. Ya, ini present, ini adalah simple past, ini adalah past perfect. Selalu lihatnya maju satu. Jadi kalau dia Oke, past tense, lihatnya berarti dia present. Kalau dia past perfect, dia lihatnya yang past tense. If I had money, I would buy it. Kalau saya punya uang, saya akan membelinya. Berarti sekarang dia tidak punya uang. If had itu apa? Itu past perfect. Nah, kalau had itu berarti dia tidak punya uang tapi di masa lampau. Jadi did not have money. Dan yang terakhir adalah had itu bisa dipakai tanpa if. Sorry, ya benar, bisa dipakai tanpa if. Karena dia sendiri itu bisa jadi artinya jika. Misalkan, had I had money, I would have bought it. Jika saya punya money, saya akan membelinya. Berarti dia tidak punya uang. Ini sama ini itu sama. Gitu. oke, Remember that were is used instead of was in untrue condition. If I were there, I would help. This has the same meaning if I had had money, not the subject and had are inverted. Dibalik. Nanti di structure and written expression kita akan coba untuk inversion. oke, Oke, kita berhenti di example 7. Lalu sekarang kita akan coba untuk practice test ya. oke. And fill in Tapi the kira-kira aman nggak ya untuk sound-nya? Takutnya putus-putus, Kak. Aman kayaknya Kak. Aman ya? Oke. Suaranya apakah fill in the terdengar? space that corresponds to the letter of the Beneran. answer you have chosen. Now let's begin with the first conversation. Number 1. Excuse me, do you know which apartment Sally Hill lives in? Sally Hill? As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. What does the man imply about Sally Hill? Number 2. Mau langsung dilanjut atau sambil dicatat dulu, Kak? Sambil dicatat dulu. Kak, tapi tadi yang waktu ada yang patah-patah di aku waktu dengerin. Oh, oke. Saya ulangin aja ya. Boleh. Kita coba kerjain sampai nomor 5 dulu, baru kita bahas. Oke. Sebentar, saya mundurin. You have chosen. Now let's begin with the first conversation. Number 1. Excuse me, do you know which apartment Sally Hill lives in? Sally Hill? As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. What does the man imply about Sally Hill? Number 2. Roger, may I use your phone? I think mine is out of order. Feel free. What does Roger tell the woman? Number 3. Were you able to solve that math problem? To tell you the truth, I found it simply impossible. What does the man say about the math problem? Number 4. Uh-oh, your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. What does the man say his roommate did?
Number 5. How did you learn so much about trees? Mostly from my father. He studied forestry in college. How did the man learn about trees? Number 6. Okay, that's it. So, Okay. what is your answer for number 1? D, her apartment is far away. Kan dia nanya alamat apartemennya kan. Oke, kita coba dengarkan sekali lagi. As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. She doesn't live in this apartment at all. Dia tidak tinggal di apartemen ini sama sekali. Jadi, jawabannya bukan yang D, Kak. Berarti Tadi E. Kakak jawabnya yang delta ya? Iya. Jadi jawabannya yang A. apartment sama Enggak. appointment C, itu beda. C, Ya, C, betul C, ya. C. Dia pasti tinggal di tempat lain karena dia nggak tinggal di situ gitu ya. Oke. Ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, kalau dia bilang apartment, jangan cari yang kata apartment. Oh iya, yang similar ya. Iya, jauhi yang dia mirip-mirip itu malah salah biasanya. Lalu yang kedua, jauhi yang suaranya sama. Appointment sama apartment sama ya kan, tapi harus dijauhi karena itu malah salah. Gitu. Oke. Okay. And then number 2. Roger, may I use your phone? I think mine is out of order. Feel free. What does Roger tell to a woman? A, she can use his Ya, phone if betul. she wants. Betul, karena dia bilang feel free. Number 3. Truth, I found it simply impossible. Problem? Truth, I found it simply impossible. What does the man say about the math problem? Oke, yang mana yang jawabannya? Yang D, bener gak sih? Dia nggak bisa Oke, kita ngerjain coba dengerin matematikanya lagi. kan? Solve that math problem? Number 3. Were you able to solve that math problem? Were you able to solve that math problem? Apakah kamu bisa menyelesaikan problem tersebut? Oh, maksud dia To tell bilang you the impossible, nggak truth, bisa. I found it simply impossible. Berarti jawabannya yang It was too hard to solve. that's correct. Yeah. It was too hard to solve. Impossible, simply impossible. Gampangnya mustahil. Berarti dia nggak bisa. Oh, itu berarti bisa ya? Yang mana? Yang D itu berarti solve it itu berarti artinya bisa ya? Dia Iya. bisa ngerjain walaupun itu susah ya? Betul, gitu artinya. Oke. Kalau yang nomor C ini artinya apa, Kak? It was simpler than he thought. Dia itu gampang buat diselesaikan ya nggak sih Kak? Kayak gitu. Itu lebih gampang daripada yang dia pikirkan. Kayak nggak mungkin. Tadi soalnya dia udah bilang impossible. Jadi aku tadi nggak bakal memilih itu. Kayak aku kayak, Oh, oke. Betul. yang A udah pasti nggak mungkin juga kan. Terus aku kayak apa ya, berapa deh. Aku tuh di tempatku tuh udah ada ataunya. Kayak Ternyata yang Oke, B, oke. bukan yang D. Yang ini pakai yang syarat, kok syarat sih? Strategi yang tadi, sinonim ya. Impossible. Oke. Terakhir kan dengar kata impossible, berarti cari sesuatu yang mirip dengan kata impossible. Number 4. Uh-oh, your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. What does the man say his roommate did? Oke. Yang 4 jawabannya yang? Nah, ini aku memilih 2 jawaban karena aku bingung, Kak. Aku itu kalau enggak B,
itu aku pilihnya ini C. Kalau nggak B, C. Apa ya? Karena Oke, kan dia jadi nggak dua-duanya. nggak nge-clean up kan, karena masih di bekasnya. Oke, kita coba nyalain subtitlenya. Jadi jawaban yang betul yang A ya. Oh iya. Uh-oh, your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Teman sekamarmu masak makan malam lagi. Dapurmu Iya. akan terlihat seperti badai. Apakah dia Itu ada aku di ngerti. badai sekarang? Enggak sih. Dia bilang, Jadi nggak boleh dia pilih yang bilang, C. oke. What does the man say? Left the kitchen and span. What does the man say? Maybe not. Berarti artinya enggak kok, dia nggak bikin kotor. Berarti dia Oh, bersihkan. Sehingga oke. maybe not itu yang menjadi Halo, Kak. kuncinya. Iya, kedengeran Oke. Kak. Oke. Dia bilang kan Oke. kalau Tadi soalnya wah dapurnya ditunggu bakal lagi. jadi badai. Terus dia bilang mungkin nggak juga karena dia kemarin bersihkan kok. Nah berarti jawabannya yang A. clean up after cooking. He Betul ya clean yang up A. after cooking. Iya. Dia bersih-bersih setelah masak. Kalau yang B ini enggak karena dia bilang malah He- dia bersihkan, Dia dia lupa. balikkan. Ya dia lupa. He left. Hmm. Blah, blah, blah. Dia meninggalkan. Yeah. He forgot to put the pots and pans away. Yang terakhir 5. Mm-mm. D. His father. Dia kan bilang Yes. bapaknya yang anu. Mm-mm. Yang Oke. studi forestry yang siapa? Dia apa bapaknya? Bapaknya. Oke. Oke, betul. Ya, itu yang kuncinya ada di bagian awal, bukan di akhir malah. Oke, good. Heeh. Jadi, apakah ada yang diragukan tentang 5 soal awal ini? Kayaknya lebih kayak aku harus lebih dengerin seksama nggak sih, Kak? Kayaknya salahnya Iya, karena betul. kurang ini nggak sih? Iya kan? Mm-mm. Kita Kayak coba memang sekali harus lagi ya. latihan dengerin. Oke. Memang yang masalah latihan tuh bener banget ya. Meskipun teacher, kadang saya tuh juga kayak, hah, emang iya gitu, karena udah lama nggak latihan Iya. gitu. Oke. Kita coba nomor 6 ya. Saya matikan dulu subtitle. Number 6. Hello. Hi, Tom. This is Brenda. Since you couldn't come to class today, I just thought I'd call to tell you what Professor Barkley told us. He said we're going to have to write a research paper. Really? And how long do we have to finish it? What does Tom ask Brenda? What is the answer? D. Again. What does Tom Really? And how long do we have to finish it? How long we have to finish it? Berarti kan belum ada ini ya kan, Kak? Tadi jawabannya Deadline-nya yang apa, kan? Kak? Sorry. Bravo atau Yang delta? Delta. When the paper ya, is betul. due. Delta. Betul. When the paper is due. Jadi yang Karena dia awal-awal belum ini ngomong ada panjang deadline-nya. banget, nggak penting. Oke, good. Yang when the paper is due, kapan deadline-nya? Gitu. Okay. I think that's all for the practice today. Is there anything that you want to ask before we end this meeting? No. Not yet? Oh iya, silakan. rekomendasi buat kayak latihan listening yang kayak gini di mana ya? Di YouTube sih, Kak. Saya biasanya cari aja TOEFL listening practice. Nanti ada sama jawabannya. Okay. I think that's all that we can do today. Thank you so much for coming and see you next time. Okay. See you next time, Kak. Bye-bye. Good afternoon. Bye.